Okay, so as usual, okay, kita akan start dengan something. Okay, so hari ni kita back to ni lah. Okay, back to yang before this. Before this saya dah pernah bagi kamu quote juga kan, quote of the day. Okay, so this is quote of the day kita hari ni. Okay, so kenapa saya rasa perlu pula quote ni, sebab saya tengok prestasi awal-awal dulu okay, lepas tu makin down, prestasi tu maksudnya in terms of your work lah. Okay, so makin lambat buat kerja, so makin ada dah yang memang tak buat kerja juga. Okay, so yang macam tu, so kita tengok this quote here. Be stronger than your strongest excuse. Okay, so this one kamu pernah nampak kan? Ada saya letak dekat kelas mana tah punya Google Classroom ni, kamu ada perasan? Ada, Miss. Okay, so itulah setiap kelas saya ada letak something yang berbeza lah. Okay, so this one, be stronger than your strongest excuse. That means saya faham biasalah kita kan, kita ada macam-macam hal yang boleh dijadikan sebagai alasan untuk kita tak buat kerja, untuk kita lambat buat kerja and macam tu lah. Okay, so human kan, biasalah. Tapi kita kena lebih kuat daripada kita punya excuse tu lah. Okay, so that's mean you have to fight your own excuse tu. Let's say lah kamu kata, oh dekat rumah susah lah Miss nak belajar, family asyik suruh itu ini. Yes, betul, but malam saya rasa family kamu dah tidur dah. So why not kamu spend your time untuk buat kerja tu. Okay, right, and then saya teringat lah, saya pernah terbaca juga masa zaman saya pelajar dulu. Pasal excuse ni something, saya tak ingat lah apa benda, tapi saya ingat lah dia macam untuk berjaya kita kena kurang bagi alasan, macam tu. Okay, so tapi itu benda tu macam embedded to my mind, macam saya take note on that and it works lah. Okay, so try untuk kurangkan excuse. Saya pun sampai sekarang kadang-kadang bila saya rasa nak bagi excuse dekat student, saya rasa tak suka benda tu. Saya rasa tak suka dekat diri saya lah bila saya terpaksa bagi excuse tu. Okay, so excuse tu maksud saya macam contoh lah, saya ada buat kerja lambat ke apa. So saya rasa macam saya tak suka lah bila saya nak kena cakap, oh sebab ni. So fahamkah? Okay, alright, so itu je yang saya nak cakap hari ni. So please make sure for those yang masih belum buat, saya tengok labbook pun hari tu eksperimen yang tu kan saya suruh buat simulation, masih ada yang belum hantar. Hari ni punya kerja yang saya nak discuss ni pun tadi saya tengok the last time ada 2-3 orang lagi yang belum hantar. So tolong hantarlah. Okay, alright, so ada yang hantar saya tengok, tapi bila saya buka saya nak marking, saya tengok ada 2 soalan je yang dijawab, yang lain mana? Okay, so 2 soalan ni kan banyak soalan yang kuantum tu. So jangan tipu diri sendirilah. Okay, kamu rasa macam kamu tipu saya, tapi actually you are lying to yourself. Okay, bila kamu tak buat kerja, that mean diri kamu yang rugi, bukan saya. Okay, alright, so kita back to this one. Kita nak masuk discussion, try this. Okay. Okay, Miss. Okay, so kita start discussion, try this. Okay, ada macam this, try this one. Saya dah buat yang ini 2 ni. Okay, saya tinggalkan ini untuk kamu jawab. Ini tak ada masalah lah. I can say that semua yang saya marking tu semua dapat jawab dengan betul. Okay, so dia suruh bagi orbital designation. That mean 1s ke 2s ke 2p macam tu lah. So since n equal to 2, L equal to 0. So kita dah hafal dah L ada 0, 1, 2, 3. So ada S, P, D, F. Suara saya dengan tulisan saya sama tak? Boleh lah, Miss. Sama, Miss. Okay, Sama, sebab Miss. saya pakai ni kejap. Selama ni saya bercakap, kejap saya tutup ni.
So yang ni baru betul sound daripada sumber yang sama dengan yang saya tulis. Hopefully okay. Alright, so selama ni adakah pernah saya cakap pasal kamu tak dengar? Selain daripada saya tutup mic lah. Tidak juga Tidak. Kak. Ada Miss. Alright, okay lah kalau macam tu. Sebab saya record video pakai device yang sama lah dengan saya mengajar kamu ni. Lepas tu, dia punya video tu separuh ada suara, separuh tak ada suara. So sedangkan itu satu klip yang sama. Satu recording yang sama. So saya pun pelik. Lepas tu saya rasa saya punya earphone ni kot. So saya cabut, saya record without earphone. Okay je sepanjang jalan. So saya risau kalau saya cakap selama ni ada yang kamu tak dengar. Tapi okay je kamu kata, so okay lah. Alright, so kita back to this one. Okay, so ini to S sebab L equal to 0 is S. Okay, kalau ini pula to P sebab L equal to 1 adalah P. Okay, so ini betul, tak ada masalah. This one, okay, ini ramai yang tak menjawab soalan. Okay, because the question asks you to list all possible orbital for the following shell. Okay, so kiranya dia bagi shell N equal to 2. Okay, N ni kalau dalam yang modern ni, quantum ni, N ni boleh dikenali sebagai energy level. Okay, kalau kamu confused, N juga dikenali sebagai shell. Okay, so kalau dia sebut energy level, dia referring to N. If they mention shell, also referring to N. Okay, so dia tanya shell N equal to 2 ada berapa orbital. Okay, so this one ada to S, ada to P. Okay, so yang saya suruh kamu buat adalah yang ini. Okay, so when N equal to 3, orbital apa yang wujud? The answer is 3S, 3P, 3D. Okay, no 3F tak ada sebab how to determine orbital adalah N equal to 3. That mean L is either 0, 1 or 2 lah. Okay, so when L equal to 0, that means S. L equal to 1 is P, L equal to 2 is D. So that's mean for N equal to 3, there are 3S orbital, 3P orbital and 3D orbital. Okay, so that's why this is your answer. Saya tengok ada yang senaraikan macam ni je bagi dekat saya. Tak boleh Okay, so ini macam kita punya jalan kira. But the answer is this. Okay. Alright, and then last one for N equal to 1. Kalau shell dia N equal to 1, so the only orbital exist is 1S. Okay, sebab memang itu je yang ada. Okay, alright. Okay, so itu done. Okay, next ini yang saya tengok ada yang boleh determine tapi ada yang tak dapat determine. So problem lah. So kita tengok try this 3. State whether or not each of the following symbol is an acceptable designation for atomic orbital. Explain the unacceptable symbol. Okay, so dia kata 2D ni acceptable ke tak? So this one kita dah discuss. This is unacceptable. Kenapa? Reason dia sebab we know that 2D, 2 is N lah. Okay, principal quantum number while D is L. Okay, so kalau N equal to 2, that means our L should be 0 or 1 only. Okay, that means 0, L0 maksudnya S, L1 maksudnya P. So maksudnya hanya ada 2S and 2P only. There's no 2D orbital tak wujud. Okay, so that's why this is unacceptable. Okay, so this one pula 3P is acceptable because, okay, kalau nak bagi reason lah, but actually the question tak minta reason pun, dia minta reason for unacceptable symbol only. Okay, tapi kalau nak bagi reason, kenapa dia acceptable? Because when N equal to 3, which is this case, our value of L can be 0, 1 or 2. Okay, so kalau L0 is S, L1 is P, L2 is D. So maksudnya 3P wujudlah sebab ada P dekat sini. Okay. And last one 7S. Okay, so 7S also acceptable because sebab kita belajar when N equal to 7, our values of L ni punyalah banyak. Okay, daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampailah 6. Okay, so ini adalah S, P, D, F. So maksudnya kalau 7S wujudlah. Okay. So itulah kita punya answer untuk try this 3. Ada apa-apa soalan ke? So far tiada Miss.
Tiada, Miss. Okay, alright. So kita tengok try this 4. Okay, ni yang ramai lagi salah lah compared to try this 3. Okay, so which of the following set of quantum numbers are not allowed? Explain your answer. Okay, so this one, okay, the answer yang for the first one is not allowed. Okay, so ada yang cakap allowed, so kita tengok. Actually, n tak ada masalah. Okay, n shouldn't be a problem lah. As long as n tu start from number 1 until infinity dan number dia adalah whole number, is fine. Okay, so n tak ada masalah, then we need to check L. Okay, kita kena check satu-satu in this kind of question. Okay, so our n sini L, M, S. Okay, nak bagi clear. Alright, so kalaulah n kita equal to 1, that means automatically our L should be 0 lah. Okay, memang ini je the only option sebab kita belajar L start from 0 until n minus 1. So in this case n is 1, so 1 minus 1 is 0 lah. So that's why 0 sahaja yang ada. Okay, so when n equal to 1, L equal to 0 only. Tapi dia tulis ini L equal to 1. So confirm salah lah. So this set of quantum number is not allowed lah. Okay, so that's why they're not allowed. So this is your reason. Okay, cara kamu tulis reason, please take note sebab saya tengok ada yang faham. Dia faham macam mana allowed tak allowed tu dia faham. Tapi dia tak boleh nak tulis reason dengan betul. Okay, ini yang jawapan yang dalam exam kamu. Very simple one. Okay, so bila n equal to 1, cakaplah L equal to 0 only. Settle masalah. Okay. Alright, and then next one, dia bagi NLMS ini. So ini pun ramai yang terlepas pandang. Mungkin dia just check N dengan L. So dia nampak, oh okay ngam. Lepas tu dia tengok ni. Lepas tu dia kata allowed. Ataupun dekat sini ada misconception sikit So ini N, L, M, S. Okay, so in this case, N kita 3. We know that our L can be 0 or 1 or 2. Okay, betul. Tapi dalam set of quantum number ni dia pilih yang mana antara 3 number ni? 1. Yes, since the question choose 1, okay, dia pilih 1. So maksudnya our value of M must depend to L equal to 1 lah. Okay. So maksudnya sekarang kita punya M kita adalah L, when L equal to 1, M kita equal to negative 1, 0 plus 1. Okay. So bila M kita equal to negative 2, this is wrong lah. Sebab M equal to negative 2 mana wujud dalam ni yang kita baru kira tadi. Okay. Saya tahu mungkin yang ada cakap, M equal to negative 2 ni boleh diterima because of this. Ada 2 dekat sini. Ya betul, memang ada 2 dekat sini. Tapi masalahnya untuk L dia tak pilih 2 ni. Dia pilih 1 ni untuk ditulis dalam elektronik. Dalam set of quantum number. So our value of M must depend on this L. Okay, so dia mesti depend dengan L yang ditulis sebelum itu. So that's why this one is not allowed. Okay, because when L equal to 1, M kita can be negative 1, 0 or plus 1 only. Boleh faham? Ini yang paling Boleh, Miss. banyak salah. Boleh, Miss. Alright, okay, thank you. Okay, so next kita tengok this one. Ini, okay, ini nice. Sebab memang this is allowed. Okay, macam mana allowed kita boleh check. Okay, so ini N, L, M, S kita tadi. Okay, so kalau N kita 2, L kita can be 0 or 1 lah in this case. Tapi dia dekat sini dia pilih 1. Okay, tak apa. So dia pilih 1, so kita padam kosong tu. So dia ambil 1. So kalau L equal to 1, M kita can be negative 1, 0 plus 1. So dalam ni dia ambil 0. So ngam. Okay, boleh. So S kita memang ada 2 jenis je, sama ada plus half or minus half. So mana-mana pun boleh. So that's why yang number 3 ni allowed. Okay. Right, and then the last one. Okay, the last one ni ada juga yang tak perasan rupanya. Okay, so this one NLM tu tak ada masalah. Because N equal to 2, L kita can be 0 or 1. Okay, tapi dalam case ni dia choose 0. Okay, so bila dia choose 0, L0 maksudnya M kita the only option is 0 lah. Okay, so kita kena depend kepada yang ni. Then, problem kita adalah di sini. Okay, so our value of spin quantum number cannot be plus
1 plus 2 cannot. Okay, dia ada dua values sahaja and that values are plus half or minus half only. So not allowed because S equal to plus half or minus half only. Okay, so kalau kamu dapat this kind of question, possible lah untuk soalan objektif, possible ni, soalan macam ni. So you have to check satu-satu. Tengok N, number bulat, integer, okay, ngam. Lepas tu check L, okay, depend on N yang sebelah ni. Walaupun L tu ada banyak value tapi dia akan pilih satu value je. Lepas tu M pula kena check depend on L yang sebelah dia, okay. Alright, and then S tu independent lah sikit. Okay, so settle, try this 4. Ada apa-apa soalan? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay. Alright, saya tengok Varen tadi dari tadi dia asyik dia tukar gambar dia. Dia tukar gambar kartun, lepas tu dia tukar gambar bunga. Okay, alright. So, kita tengok try this 5. Saya tinggal dulu try this 5 sebab dia kena faham betul-betul dulu chapter 2.3 tu. Then only baru boleh tengok yang try this 5. Okay. So, try this 6. Try this 6, give one set of possible quantum numbers for electron in 3s. Okay, 3s tak ada masalah, saya dah explain. Okay, untuk 4p, okay, 4p, n kita 4. L kita untuk ni 0, 1 lah kan. Okay, so that's why dekat sini saya punya electronic configuration semua 4, 1. Okay, semua 4, 1 lah depan tu. Tapi when L equal to 1, our values of M can be -1, 0 or +1. So, you can use any combination yang saya tulis ni, mana-mana yang kamu tulis dalam jawapan kamu diterima. Okay, sebab you can choose mula-mula N equal to 4, L equal to 1 tu tak ada pilihan. Tapi maybe you nak pilih -1 dulu, lepas tu plus half. Lepas tu ini -1, -half. Okay. So ini satu set, dua set, dia macam tu lah. Okay. Kan, satu set, dua set, tiga set, semua ada 6 set. Okay, so that means kamu ada 6 pilihan jawapan yang berbeza lah sebab dia minta satu answer sahaja. Okay, right. So itu settle juga. Okay, so next saya move to, ini dah settle. 2.3. Okay, so 2.3 ini ada something lah saya tak ajar kamu lagi sebenarnya, tapi ada dalam app puzzle petang ni. Dia tak ada apa sangat pun. Okay, so when you write down electronic configuration, especially for element with more than 20 electron, okay, so kita dah tahulah kita kena follow Aufbau tu, memang semua kena follow Aufbau. Kita akan isi 1s, 2s, 2p, 3s, and then 3p, 4s, and then 3d. Okay, so that's why kat sini kita isi 4s dulu baru 3d. Okay, right. So itu kita isi elektron. Kenapa kita isi 4s? Ingat lagi? Baru 3d? Lower to higher. Lower to higher. Yes, lower to higher energy kan. Okay, so kiranya 4s punya energy is lower than 3d. So that's why we need to fill in 4s first, then only followed by 3d. Okay, so itu cara kita fill in lah. Okay, tapi when we write down the electronic configuration, mungkin ada juga yang dah belajar zaman PGT dulu. You can write down, kamu boleh terbalikkan dia macam mana. Okay, so macam sekarang, saya buat ni, saya padam ni . Okay, so saya dah tulis electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, so 18 elektron dah sekarang. So ini 22, so I need another 4 electron. So saya pun tahulah, oh after this is 4s2 and then 3d2. Okay, so as you can see, saya tebalkan saya punya, saya masih fill in elektron dekat 4s, but saya letak 4s ni dekat hujung. Okay, kiranya after 3d boleh. Tapi kalau kamu rasa complicated, ni saya tak nak ubah. Contoh, you just want to write 4s2, 3d2. This one pun betul juga, tak ada masalah. Okay. Cuma dia akan jadi problem bila kamu nak remove elektron ni. Saya tengok ramai yang tak faham ni. Okay, so ini 2 plus
maksudnya kita remove elektron Okay, so remove 2 elektron lah in this case. Okay, so saya cakap kalau nak remove elektron, we have to remove from the shell yang paling dalam ke, paling luar ke? Paling luar. Paling luar. Kenapa? Why do we need to remove electron from the shell paling luar? Sebab daya tarik antara nukleus. Sebab dia jauh Reflection daripada dia rendah. nukleus. Sebab dia weak. Okay, saya dengar tadi siapa yang first. Sebab dia weak. Okay, so kita ada nucleus. Okay, and then we have macam nak kata shell tu, dia shell lah sebenarnya. Okay, so elektron yang dekat paling luar, saya tak nak lukis ni. Elektron yang paling jauh lah. Kiranya elektron tu bila dia berada dekat shell yang paling luar, dia akan berada paling jauh daripada nukleus. So, nukleus charge positif, elektron charge negatif. So, dia akan berlaku attraction, tarikan. Okay, tapi bila jauh, tak adalah rasa tarikan tu sangat tak kuat. Okay, so that means we can easily break the bond, okay, and remove the electron. Okay, alright. So, that's why kita akan remove elektron bukan daripada 3D. Tapi kita akan remove elektron daripada 4s sebab dia paling luar, shell yang paling luar. Okay, so ramai yang confused kat sini ya. Shell dengan energy adalah benda yang berbeza. Okay, so tadi kita cakap kita isi 4s dulu because energy 4s is lower than 3D. Tapi in term of size, shell dia, 4s ni, dia lagi besar daripada 3D. So maksudnya elektron yang dekat 4s tu lagi jauh daripada elektron yang dalam shell 3D. Okay. So that's why kita remove dari 4s. Sebab tu tadi saya cakap kepada kamu, when you write down your electronic configuration, actually it is better for you if you tukar tempat dia. 3D dengan 4s tu tukar tempat so that bila kamu nak remove elektron, kamu akan nampak actually 4s ni adalah shell yang paling luar. So you will remove electron from this one. So this is your answer lah bila dah remove elektron. Okay, ada apa-apa soalan tak sini? Miss, Yes. kalau kita ada contoh 4s dengan 4p, yang mana satu kita kena buang elektronnya? Okay, good. So let's say kita ada 4p lagi sini. Tapi kena penuh dululah 3D ni, kena 3D10 dulu. Okay, kita anggap je lah 3D10. Lepas tu ini 4P5 katakan. So kita nak remove, kita akan remove daripada 4P dulu. Okay, so kita akan remove elektron daripada 4P. Habis elektron daripada 4P, baru kita boleh remove daripada 4S. Dia macam tu. Okay, Okay. Miss. Alright. Okay, so ni back. Okay, settle. Then next, kita tengok pada ini. Okay, so this one saya suruh kamu tulis electronic configuration in SPDF notation. Okay, so there are two ways to write electronic configuration. This one, kita panggil apa ni? Orbital diagram. Yes. Thank you. This is what we call orbital diagram. So kalau yang bawah ni pula, style tulis macam ni. Ni adalah SPDF notation. yes, SPDF notation. So since this question specifically asks you to write in SPDF notation, so you have to give in SPDF notation. Okay, saya tengok ada yang bagi dua-dua. Okay je, saya fikir mungkin dia nak bagi nampak elektron ni dulu, lepas tu baru senang dia nak tulis. Mungkin juga, boleh je, possible. Okay, tapi just take note lah. Kalau soalan minta yang tu, bagi yang itulah. Okay, so kalsium. Okay, cara tulis saya tengok, yang saya marking mungkin kamu perasan. Saya ada letak depan ni. Saya tengok ramai yang tulis macam ni. Contoh saya padam CA ni. Dia just write down terus electronic configuration. Okay, you cannot write down like that. Okay, so you have to state what ini adalah electronic configuration untuk apa. So CA. So kena tulis CA double dot and then tulis dia punya electronic configuration. Every single time you write electronic configuration kena buat macam tu. Okay, so phosphorus pun sama, tulis. Okay, so ini sama juga. Okay, selagi kamu belum ingat dia punya elektron, kamu kena ikut ni. Okay, aufbau ni. Okay, so contoh 1s. So ini ada 20 elektron, so 1s2, 2s2, 2p6, 10. Ini 3s2, 3p6, 4s2, another 10, so cukup 20 electrons. Okay,
So siapa yang masih confused this one, you have to rewatch video yang electronic configuration of Bao, Pauli and Hans tu. Lepas tu kalau ada problem lagi boleh tanya saya balik. Okay. Tak rewatch tu tak perlulah nak buka app puzzle. You can just go to YouTube tu, YouTube saya tu, kamu buka je kat situ. Okay, ini penting sangat penting. Okay, ini tak ada masalah sangat argon tapi aluminium ni saya nak tegur dengan chloride ni. Okay, so kalau kamu tengok jalan kira saya, okay, first thing nak tulis electronic configuration for any ion, tak kisahlah ion apa pun, you have to write electronic configuration dia dalam keadaan neutral dulu sebelum jadi ion. Okay, mesti jadikan this is as your habit. Sebab nanti kamu akan buat salah kalau kamu tak buat macam ni. Okay, so contoh, ini tak ada masalah lah. Ramai yang dia, ada yang saya tengok jujur betul dia buat pengiraan. Dia tulis 13 elektron, tolak 3. So tinggal 10 elektron. Lepas tu dia pun tulis electronic configuration 1s2 to s2 to p6. Okay, for this one kamu buat, you are lucky lah. You still betul. Okay, cuba kamu buat untuk atas ni, titanium ni. Saya ada cakap juga kan dalam video saya. Kalau kamu diberi satu elemen yang kebetulan di blok, kamu buat macam tu memang kamu out. Okay, ataupun so contoh macam ni titanium 22 elektron. Kamu tolak 2, so kamu kata 20. Okay, lepas tu kamu pun tulislah electronic configuration titanium 2+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kamu akan stop dekat 4s2. So if you compare my answer and your answer, lain. Okay, so that's why saya cakap cara nak ditulis electronic configuration for ion, first you have to start with electronic configuration yang neutral dulu, then only remove electron daripada yang paling luar tu, then dapatlah yang ion. Okay, itu step yang betul dia. Kalau kamu main tolak macam ni, kalau kena soalan yang macam ni, confirm kamu akan salah. Okay, so belum cakap apa-apa lagi salah dah. Alright, so please don't do like that lah. Okay, so kita padam ni. Okay, so that's why make it as your habit to write down penuh punya. Okay, so the same goes for CL pun sama juga. Okay, CL kita ada 17 ke? Tak ingat lah berapa. 17. Okay, 17 elektron. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, tapi CL minus. Saya tengok masih ada yang keliru. Minus mean kita add elektron. Okay, so add 1 elektron lah in this case. So kita nak tambah elektron dekat mana? Sama juga. Kita remove elektron dari hujung, dari shell yang paling luar. So kita nak tambah elektron pun dari shell yang paling luar. So 3p5 become 3p6. Okay. Ada apa-apa masalah ke pasal tulis SPDF notation? Tiada, Miss. Miss, Yes. satu S square tu, satu tu wajib tulis ke? Ya, wajib. Dia mesti N ada, L ada, 2 ni adalah number of electron dia. Mesti ada. Okay, 1s2, 2s2, 2p6. Okay. Alright. Okay. So, thank you. Alright, so settle that one. Next, kita tengok. Try this two. Okay, ini paling banyak yang PM saya tanya soalan. But, okay lah, at least dia PM. Okay. Alright, so this one, dia kata element E is element with proton number 21. Okay, so soalan akan bagi tahu proton number. Kalau dia tak bagi tahu proton number pun, if that element can be found dalam list kamu ni, list of constant ni, kamu tengok sendirilah proton number dia berapa. Okay. Alright, tapi this question, since they provide kamu with E, element E, so you don't know what is E, so that's why dia bagi tahu proton number 21. Dia suruh tulis electronic configuration for E. Okay, so your electronic configuration, majority akan tulis macam ni lah. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Ikut afbau. Okay, betul. Okay, tapi macam saya cakap lah, you can change the position of 3d dengan 4s2. So your answer can be like this. Okay. So itu, that is your answer for inilah in the first one. Next, ini yang soalan ditanya. Draw the shape of orbital occupied by the valence electron. Okay, first soalan adalah kamu tak tahu what is valence electron. Okay, so what is valence electron? Elektron pada petala terluar. Yes, electron at apa?
outermost shell. Outer. Outer. Yes. Okay, so kiranya elektron yang berada pada shell yang paling luar, petala paling luar, betul lah. Okay, so kiranya dekat sini kamu kena refer back to your electronic configuration lah. So, electronic configuration kita petala paling luar ataupun shell paling luar. Shell ni referring to N. Okay, nilai N yang paling besar dekat sini adalah ni, N equal to 4. Okay, tapi yang ini dia lain sikit, complicated sikit. Ini adalah elemen yang dalam D block. Okay, D block dalam periodic table kamu. Okay, so elemen yang dalam D block dalam periodic table, dia punya electronic configuration termasuk 3D. Okay, so in this case, valence electronic configuration dia adalah ini. 3D1 for S2 ataupun siapa yang pakai atas tu for S2 3D1 lah. Okay, so ini adalah valence electronic configuration. Okay. So untuk D orbital only ya. Okay. Kalau macam yang atas ni, okay, kita tengok. Kalau kalsium, apa dia punya valence electronic configuration dia for kalsium? 4S. 4S2. Yes, for S2. For S2? Sebab dia berada pada petala yang paling luar. Paling luar. Okay. Yes. Okay, so kalau phosphorus pula, apa dia punya valence electronic configuration ni? Shell luar, shell N equal to? 3p3. N equal to 3. Yes. Okay, dia bukan 3p3 sahaja tapi 3s2, alamak terlajak. 3s2n, 3p3. Okay. Sebab kalau kamu masih ingat, value of N tell us about the size. Okay. So lagi besar nilai N, okay, contoh N 1, 2, 3, 4. Lagi besar nilai N increase. So dia punya size pun increase. Okay. So maksudnya dekat sini, dia punya N equal to 3 ni adalah shell yang paling luar lah. So termasuklah 3S dan 3P. Okay. Sebab dalam shell N ada 3S, ada 3P. Dia macam tu. Okay. So dia pembahagian ni. Okay. So itu case inilah. Argon pun tak ada masalah. Argon pun sama. 3S and 3P dia adalah electronic configuration. For aluminium pun sama. 3S and 3P. Untuk chlorine sama juga. 3S and 3P. Okay, sebab as you can see, all the elements here adalah elemen dalam, bukan dalam D block elemen lah, senang kita cakap. Okay, so D block tu apa? Okay, so ini, kejap. This is periodic table. Okay, for your information, kalau siapa yang dah tak ingat, ini adalah S block. Okay, so maksudnya start daripada hidrogen sampai bawah ni, ini adalah S block elemen. Okay, kalau D block is the one in the middle ni lah. Ini adalah block. Okay, so kalau saya sebut elemen dalam D block, maksudnya inilah semua ni. Okay, and this one pula adalah elemen dalam P block. Okay, and yang bawah ni, yang terasing ni, ini adalah F block. Okay, so kalau elemen dalam D block je, dia punya electronic configuration untuk valence elektron dia lain sikit. Kita kena ambil 4 dengan D tu. 4 dengan D. S dengan D. Okay. Alright. So itu, tak apa, kita just belajar je yang ni dulu. 3D1 for S2 adalah valence electronic configuration. So now the question asks us to draw the shape of a orbital occupied by the valence electron. So valence electron ni lah 3D1 and 4S2 ni. Okay, 3 valence elektron. Dan 3 valence elektron tu berada pada orbital yang berbeza. 2 valence elektron berada pada orbital 4S. So that's why over here you can see saya draw 4S. Okay. Sebab dia memang berada pada 4S. Okay. Alright. So 4S walaupun dia bulat, jangan kamu buat bulat macam bulat je. Macam tu tak boleh. You have to write dia punya axis properly. Okay. You have to label. Tak kisahlah mana-mana pun label. Tapi kena lukis dan shade kan. Okay. And please label yang bawah ni for S. Okay. You don't have to label for S2. Tak perlu. Sebab
elektron tu kita tak nak bagi tahu, kita just nak bagi tahu this is shape 44S. Itu sahaja. Okay. Alright. And then another shape that you have to draw adalah untuk 3D1. Okay. Ini kan, ini ramai yang PM saya sebab saya tahu dalam 3D kita belajar ada 5 orbital. Okay. So 5 orbital correspond to 5 shape yang ada dalam 3D lah. Okay. Kalau masih ingat dekat sini. Yes, ini 3D kita. Okay, so there are 5 shape here. So ramailah yang tanya, do we need to draw all? Perlu lukis semua? Tidak. 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 Yes. Okay, so you don't have to draw all sebab dia bergantung kepada elektron yang ada dalam 3D. Okay. So sekarang cuba kamu tengok elektron dalam 3D kita ada satu je kan. So kalau saya ada 3D orbital diagram like this, okay. So saya nak letak elektron saya tu hanyalah di hujung ni sahaja. Okay. So ini sebenarnya every single orbital ni, okay, yang garis ni kita panggil orbital lah. Ada yang masih belum faham juga. 3D ni kita panggil orbital juga. Tapi dalam 3D ni ada 5 orbital lagi pun kita panggil orbital juga. So kadang-kadang kamu akan pening lah dia punya term tu. Okay, so ini adalah orbital. Setiap orbital ni dia ada shape dia sebenarnya. Maybe lah this is x squared minus y squared. Saya tak tahu. Okay. Ataupun maybe yang sebelah ni adalah 3D XY. Okay. Lepas tu sampailah habis. So that's why bila kamu cakap dekat saya berapa shape nak draw, saya cakap satu shape je. Sebab this electron only stay dekat one orbital and one orbital ada one shape lah. Okay. So one shape. So in this case you can choose any shape because kita tak tahu specifically the first orbital ni shape apa. Kita tak tahu. Okay. So that's why kalau saya ambil 3D XY ni. Okay, salah ni. Bukan 3D XY. 3D apa ni? Saya draw. 3D x squared minus y squared. Okay. So saya draw 3D x squared minus y squared. You can draw 3D xy, you can draw 3D yz, you can draw 3D xz ataupun 3D z squared. Tapi saya punya habit, saya suka lukis yang ada squared. Sebab yang ada squared senang. Saya lukis tapak si x, saya lukis tapak si y, lepas tu settle. Okay. But please make sure you label your drawing lah. Kalau dalam exam, dia ada 2 possibility markah dia. Sama ada you dapat drawing satu markah, labeling satu markah. Okay lah, if you dapat macam tu. That mean, kalau kamu tak label, kamu hilang satu markah lah. But you can still get marks for drawing. Okay, tapi most of the time, dia akan buat macam ni. Drawing and labeling equal to 1 mark. So kalau kamu dah draw cantik dah betul dah drawing kamu, but you forget to label, so kira salah juga. Okay, so that's why saya cakap label. Okay. Right, and then bila label, actually this one, ini subscript tau tulisan dia. Apa maksud tulisan subscript? Kecil. Yes, kecil. Okay, kecil. So kalau kamu tulis 3D XY macam tu, dia sama besar. So dikira salah. Sebenarnya dia adalah 3D XY. Okay, so kena kecilkan tulisan dia tu. Okay, so itu sahaja 2 shape. Okay, so kalau siapa yang PM saya akan tanya lagi hari tu. Kalau lah let's say the question cakap this one adalah 3D3. So how many shape saya kena draw? Satu sahaja. 3. Yes. Okay. So kena draw 3 shape because right now you have 3 electron that stay at 3 different orbital. Okay. So 3 different orbital means 3 different shape. Okay. So kena lukis 3 shape lah. Okay. So kalau saya letak 3D5, 5 shape lah kan. Okay. Kalau saya letak 3D7, 7 shape kah? Tidak. 5 shape means Yes, 5. tidak. 5 shape only. Okay, sebab kalau 3D7 sekalipun, elektron tu hanya stay dekat 5 orbital berbeza dan 5 shape sahaja.
Okay, kalau 3D10 sekalipun memang 5 shape sahaja maksimum dia. Dia tak ada lebih. Okay, so the same goes for 4S. Okay, that's why 4S ni sebenarnya ada 2 elektron dalam shell dalam 4S tu. Okay, tapi kita hanya draw satu shape sebab dua-dua elektron tu hanya berada pada satu orbital yang sama. Okay, so satu shape, dua shape. So kena tahulah ni soalan suka keluar, soalan macam ni. Favorite soalan exam tu. Okay, last one. Ini yang salah juga. Okay, give the set of quantum number for the electrons that occupy the fourth shell. Okay, fourth shell. Apa maksud fourth shell? Shell yang keempat. Shell yang keempat. Shell is N. N equal to 4 maksud dia. Bukan yang ni saya tengok ramai yang dia buat pengiraan macam ni. Dia buat 1, 2. Dia kira macam mana tau. 1, 2, 3, 4 shell. Dia buat macam tu. Tak boleh kan? Itu bukan macam tu. So dia maksudnya kamu kena cari N equal to 4 dalam electronic configuration kamu ni dekat mana. So ini dalam kes ni ada 4S sahaja. Okay. So kalau 4S tu dia punya possible set of quantum number in this case dia punya N dia adalah 4, L dia adalah 0 lah sebab S. So that's why saya sini 40, 40. So kalau L 0, M kita pun 0 lah sebab M depend on the value of L. Okay, so M 0 and then kita ada dua possibility spin sama ada plus half or minus half. Okay, so baca soalan betul-betul lah for this kind of question. Kalau soalan yang dekat 2.2 tadi, dia cakap give one set of possible quantum number. That's mean ada banyak set but the question only ask for one set. Okay, but for 2.3 dia cakap give the set. Okay, ada S dekat situ. Okay, so dia suruh bagi semua set of quantum number yang kita boleh dapat lah. So that's why you have to give 2 set of quantum number for this question. Okay, if you just give one set, that means salah, tak menjawab soalan. Okay, any question about this one? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay, kalau tak ada next, ini video nanti kan? Okay, so hari ni video, kamu tengok je video tu, lepas tu soalan try this ni saya tak suruh kamu buat lagi lah sebab saya tengok ramai lagi yang apa tu, lab report pun belum siap. Okay, so guna masa untuk buat lab report nanti. Tapi yang ni saya nak discuss sekarang, try this 2 ni. Okay, sebab kamu dah boleh jawab without kamu belajar yang hari ni punya pun kamu dah boleh jawab. Okay, so dia bagi soalan macam ni. Dia kata given the set of quantum number for the highest energy electron in atom X is this one. Write the electronic configuration of X. Okay, kenapa ada soalan ni? Titik. Okay, so cuba tulis jawapan kamu dekat ruangan komen. Apa electronic configuration for X? Tak perlu nak superscript kan dia, just tulis je 1S2, 2S2, lepas tu boleh buat tu. Okay. Alright, so Hisham tulis. Hisham, kamu tertinggal apa Hisham? X depan dia tu. Okay, so yang lain? For S2, 3D10, 4P2. Jane, okay.
Alright, so mana lagi? Siapa lagi? Okay. Alright, so baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa orang ni? 7, 8. Okay, semua jawapan sama je ni. Tak ada jawapan lain kah? Okay, lain. Yang lain mana? Okay. Alright, sudah ada variasi dah jawapan. Okay, nice. Macam main tekan number pula kan. Ada yang 4P6, ada 4P3, ada 4P1, ada 4P2. Kita tunggu 4P5 pula. S2 sahaja kata tekan tu. Okay. So yang lain, yang masih belum tulis kamu kenapa? Kamu berfikir? Apa yang kamu fikir? Ada juga letak 4P5. Alright. Okay, so kita tengoklah. Saya tengok ramai yang tak tulis. Kenapa yang tak tulis? Why? Please tell me, what is your problem? Apa masalah dekat soalan ni sebenarnya? Ataupun yang dah tulis, kamu rasa apa masalah dekat soalan ni? Tak pastilah Miss. Highest energinya sampai half sejak kah? Sebab dia ada negative one over 2. Kan, kita macam pening. Dia kata highest energy electron in X. Okay, tapi dia tak cakap berapa kan. Macam mana mau tahu, masih keliru. Yes, betul. Thank you Zaira, Umi. Okay, so betul soalan tu. Eva pun Jel pun cakap. Okay, so kiranya kita tak tahu nak stop electronic configuration kita dekat mana. We know where to start because electronic configuration always start from 1S. Okay, but we don't know where to stop. Okay, tapi kita tahulah electronic configuration kita tu kan kita belajar yang apa tu bau tu kan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Sementara kamu nak ingat, kamu kena always tulis ni. Okay, so kita tahu apa yang kita buat adalah kita always fill in the electron daripada lower energy to higher energy. So dekat sini dia cakap this set of quantum number adalah yang paling highest energy lah. Okay, so kita pun tengoklah, highest energy dekat mana. So N dia equal to 4, L dia adalah 1. L1 maksudnya P. So that means the highest energy dia adalah 4P. So we know when we write down the electronic configuration, we should start from 1S until 4P. Okay, tapi masalah dia 4P ada 4P1, 4P2, 4P3, 4P5, semualah sampai 4P6. Okay, so that's why jawapan kamu dah macam number echo, macam-macam number. Okay, alright. So nak stop dekat mana? Ada yang saya tengok most of you write down we should stop at 4P2. Okay, tapi ada juga yang cakap kita stop dekat 4P1. Ada yang 4P6, ada yang 4P5. 4P4 saya tak jumpa lagi. Okay, so the answer is
Yang mana? Teng. Siapa rasa jawapan dia betul? 4P5. Dia sampai 4P2 je, Miss. Wah, sampai 4P5, sampai 4P2. Jawapan dia adalah sampai 4P1. P1. Oh, Yes. So the answer siapa yang bagi 4P1 tadi? Yang the first one tadi yang siapa bagi ah? Saya nampak Aiman ke? Yes, Aiman. Aiman bagi 4P1. Kenapa Aiman? Why you write your answer 4P1 as your last orbital? So, you know, Yes. sebab dia kalau kopi itu dia isi 2 tempat saja, Miss. Gitu kan. Itulah kenapa kamu pilih satu tempat. Kenapa kamu tak pilih 2? Tak salah kalau pilih 2 pun. Tapi jawapan kamu betul lah 4P1. Miss sebab M dia sama dengan kosong, jadi electron balance dia sama dengan 1. Electron balance M dia tak. M kosong satu orbital lah maksud dia. Kurang Yes. tepat. Okay. Miss. Kalau Ya. satu arrow tu dia ke atas kan, so dia positif separuh. Okay, almost there. Okay. So, itu dah dekat dah. Ada yang nak cuba lagi? Sebab dia bagi satu set of quantum number je, Miss. Satu set of quantum number. Yes. Thank you, Silvanus. Okay, that is the correct answer. Okay, so itulah jawapan yang paling betul. Okay, sebab kamu kena tahu one set of quantum number, okay, equal to one electron. Okay, so dia bagi dekat sini satu set of quantum number je. 410 plus half. Okay, so maksudnya satu elektron sahaja. Okay, so that's why kita stop dekat 4P1. Okay, so kalau kamu masih ingat dekat zaman pula chapter 2.2 kita belajar. 2.2 ke? 2.2. Satu set of quantum number untuk satu elektron. And sebab itulah yang Pauli exclusion principle cakap tu yang kita tak boleh satu orbital dua-dua arrow pointing up, tak boleh satu orbital dua-dua arrow pointing down, tak boleh sebab nanti dia punya set of quantum number dia akan jadi sama. Okay, so macam yang tu tadi siapa cakap tadi? Azmi ke? So kiranya almost there lah. Okay, so kamu ingat satu set of number untuk satu elektron. So since dia bagi satu set je, so maksudnya 4P1 lah tempat kita store electronic configuration. So that's why the answer is X equal to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, plus 3p6 adalah 4s2, lepas tu 3d10 and then 4p1. Okay, so kalau nak cantik lagi kita tukar this position. Okay, so kita tukar jadi 3d10, 4s2. Okay, so that is the answer for A lah. Make sure tulis X depan ni ya. Alright, ada apa-apa soalan sini? Masih kabur-kabur, Miss. Saya kabur-kabur. So soalan macam ni, dia selalu bagi highest energy. That mean kita tengoklah highest energy tu yang mana. 2S ke, 2P ke, 3S ke, 3P ke, 3D ke kan. So kita tengok dari sini N equal to 4, L equal to 1. So maksudnya P. So 4P. Tapi 4P kita ada 3 orbital kan dalam P. So dia boleh jadi 4P1, boleh jadi 4P2, 4P3, 4P4, 4P5, 4P6. So mana satu? So kita tengoklah dia bagi satu set of quantum number. So maksudnya satu elektron sahaja. So that's why kita stop dekat 4P1. So let's say lah saya bagi another set here. Saya bagi 410 plus half tu yang dia bagi. Lepas tu saya tambah lagi 410 negative half. So kita punya electronic configuration should stop dekat 4P2. 2. Yes. Okay, kalau saya bagi 3 ke 4 set of quantum number, dia akan stop ikut bilangan quantum number tu. Okay. Alright, so ini soalan yang selalu tanyalah dalam exam ni suka keluar ni.
Okay, so next, ini pun saya rasa kamu akan pening juga. What is the most stable ion of X? Right, its electronic configuration. Okay, so kamu rasa X ni apa dia punya ion dia? Ion 2 plus ke, 1 plus ke, 3 plus ke, ataupun 3 minus ke? 1 plus. Okay. 3 plus. 3 plus, 3 plus. Yes, the answer is 3 plus. Okay, so X 3 plus. Okay, so ini tapi dia minta oxidation number ke dia minta ion? Okay, dia minta ion. So dia minta ion, kita boleh tulis dalam jawapan macam ni lah, X 3 plus. The answer is X 3 plus lah. Okay, so ini actually chapter 2 ni dia relate dengan chapter 3 sebenarnya. Okay, so ini kita akan belajar lebih dengan chapter 3 nantilah. Okay, so dekat sini kita ada valence electron kita dekat sini. Okay, tadi kita dah belajar valence electronic configuration kan. Shell yang paling luar 4s2 dengan 4p1. So ini adalah valence electronic configuration. Okay, so kita ada 3 valence electron dalam ni. 2 plus 1, 3 valence electron. So kalau macam ni kita akan tend to remove lah. Okay, kita akan remove electron so that kita tinggal 3d10 ni. Yang fully fill ni dia lebih stable. Okay. So kita buang 3 and then dapatlah X3 plus. Okay. Itu one way lah nak faham. Okay. So another way adalah kita dah pernah belajar juga zaman sekolah. Tapi saya rasa dia jadi lain lah. Okay. So kamu rasa apa lagi function kita tulis electronic configuration ni? 1s, 2s, 2p ni. Apa function dia? Selain daripada kita nak tahu kedudukan elektron tu. Supaya boleh nampak electron valence, Miss. Boleh nampak electron valence, betul. Lain daripada tu, kita boleh nampak kedudukan X right now. Kita tak tahu what is X kan? But actually, by just looking at dia punya electronic configuration, kita dah boleh agak what is X. Okay, so macam mana nak agak? Okay, kita tengok. Ini 4s2, 4p1 kan? Okay, so kalau saya punya prediction, X adalah elemen yang berada di dalam group 3, group 3. Okay, dan dia berada di P block elemen. Okay, so group 3 apa? Group 13 lah kan kalau P block. Okay, so dia macam ni. Ingat lagi tadi saya cakap ini S block, ini D block, ini P block, ini F block kan? Okay, so kamu perasan S, P, D, F. Sama kan? Sama macam electronic configuration kita kan? Ya, Miss. Okay, so tadi electronic configuration kita stop dekat 4s2, 4p1 kan? Okay, lepas tu kita belajar predict table, ada period and group. Okay, so ini period lah yang ni. Ini period 1, period 2, period 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so tadi kita kata 4s2. So ini sebenarnya 4s1, ini 4s2. Ini adalah 4p1. Okay, so sebenarnya elemen 4p1 kita ni adalah ini. Okay, apa benda ni? Saya dah contoh yang atas tu. Gallium. Okay, so gallium. Alright, so 31 elektron tu. Okay, so kiranya daripada electronic configuration kita boleh detect elemen tu berada di mana dalam predict table. Macam mana saya tahu ini 4p1? Sebab ini 4p, cuba kamu kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Okay, so that's mean the first column is 4p1, 4p1 pula. Ini adalah p1, p2, p3, p4, p5, p6. Okay, 4 tu bergantung kepada dia punya period. Kalau dia 4, inilah 4p1. Okay, kalau dia 3p1, maksudnya sini. Okay, so itu function dia. Electronic configuration. Lepas tu back to tujuan asal saya tunjuk benda ni adalah untuk determine dia punya charge tu. Okay, so dia punya ion tu. Ini adalah P block element. Okay, so dia tend untuk buang elektron lah macam Al. Al mungkin kamu dah biasa. Al memang ion dia Al3 plus kan? Sebab apa dia 3 plus? Sebab dia remove 3 elektron ni untuk dapatkan electronic configuration yang sama macam neon. Okay, so yang lebih stable lah, yang fully fill. Itu maksud dia.
Okay, so this one is X3 plus settle. Next, kalau kamu tak faham lagi B ni tak apa, biar je dulu. Nanti kita akan belajar dekat chapter 3 juga. Okay, so C, draw the shape of orbital occupied by the electron with the highest principal quantum number in X. Okay, so how many shape that we need to draw? 2. 2. And the shape Yes. adalah shape untuk, okay, so kita tengok the shape of orbital occupied by electron in the highest principal quantum number. Highest principal quantum number means N4. N yang paling 4. tinggi dalam electronic configuration ni, which is N equal to 4 lah. So N equal to 4 kita ada for S2, kita ada for P1. Okay. So for S2 tak ada masalah, memang shape kita akan buat yang macam ni lah hari tu, X, Y, Z, and then kita akan buat bulat, lepas tu shadekan and then label this is for S. Okay, simple. Okay, for P kita belajar hari tu ada 3 shape. So kita nak draw 3 ke satu je? 1. Satu je. Ada yang cakap 3, ada yang cakap 1. Okay, so kita hanya perlu draw 1 sahaja sebab for P kita ada 3 orbital. Kita for P1 tadi kan? So kalau for P1, 1 elektron je kat sini. So elektron tu berada pada satu orbital only. So dia adalah satu shape saja. Okay? Right. So problem kah yang ni? Okay, so this one for P apa kamu nak draw? For PX, for PY, for PZ? For PX. Ikutlah, for PX boleh, for PY boleh, for PZ boleh, tak ada masalah. Okay, kalau saya draw for PZ sebab saya punya ni dekat. So draw, shade, then settle. Bukan Z square kah, Miss? Itu D. Itu D orbital. This one P orbital. Okay. So kalau P orbital, ingat dia shape dia simple je. Dia di atas paksi semua. Alright. Okay. Mana tahu tadi? Ni. Settle. Okay, so settle lah soalan macam ni. Okay, so ada banyak lagi contoh soalan yang kamu boleh cuba buat. Okay, so cubalah. Nanti hari Khamis baru saya nak wajib untuk kamu buat. For now, tak wajib lagi sebab hari ni nak settlekan lab. Okay, so basically settle lah discussion 2.2, 2.3. Any question sebelum saya stop? Miss, yang 4P Ya. tu, kalau dia punya elektron 2, dia punya bentuk sama je kan? Kalau elektron 2 for P2, so 2 elektron tu sekarang berada pada orbital yang berbeza lah sebab kita tulis orbital ni according to rule degenerate orbital tu apa? Hans rule. Okay, so dia duduk di 2 orbital berbeza, so kena ada 2 shape yang berbeza. Macam sekarang saya dah draw for PZ kan, so I need to draw another one sama ada for PY ataupun for PX lah yang saya kena draw. Okay, alright. So Okay. Miss, yang Ya, 4S ni, dia punya elektron kan ada 2. 4F. Mana? Sebelah 4P tu. Sebelah 4P. For S2 ni? Oh. Ya. For S2 ni, dia tak ada masalah sebab satu shape je sebab for S ada satu orbital je. Walaupun dia ada 2 elektron, tapi 2 elektron tu berada pada satu orbital yang sama iaitu 4S. Shape tu bergantung kepada orbital tu. Okay, so Okay, shape 4S bulat je. Okay, alright. Okay, welcome, no problem. Okay, so next. Cing-cang. Saya nak pergi discussion lab sebenarnya. Saya tengok ada dah yang dah tanya saya soalan. Okey lah. Tapi ada yang tak tanya soalan dekat saya lagi. Saya tahu mungkin petang ni baru dia nak tanya. Okay. So for your lab report. Macam biasalah kan start dengan. Mana tah? Ni.
Okay, so based on this one, start dengan title dulu. Lepas tu objektif, teori. Okay, teori apa yang kamu nak tulis dalam eksperimen 3 ni? Dia banyak definition ni eksperimen 3. Tulis definition je. Definition apa? Definition of standard solution. Okay, antara yang saya ingat lah, kamu kena tengok balik video saya dalam YouTube tu, yang lama punya video. Ada yang discussion, ada yang discussion eksperimen 2 tu. Eksperimen 2 sama lah dengan eksperimen 3, dua-dua titration. So dia punya konsep dia sama. So antara yang saya ingat, first you have to write definition for standard solution. Standard solution tu apa? Saya tak. Lepas tu titration tu sendiri apa? So apa benda lagi tak ingat. Nanti saya bagi link kat kamu so kamu tengok. Okay, so itu adalah teori dia lah. Alright, and then procedure tulis dalam pasif. Saya check lab report, saya baru siap yang F18 punya kelas. Saya tengok ada juga yang tak tulis dalam pasif. Kena tulis dalam pasif. Ini bukan rule yang saya invented. This is memang rule yang memang digunakan sampai universiti lah. Okay. Alright. And then result observation. Okay. Ini yang kita nak fokus on hari ini dengan discussion. Okay. Tapi result saya tak adalah nak ajar satu-satu. Saya akan go through secara cepat. Okay. First part A. Okay, so kalau kita tengok part A, apa tujuan kita adalah mana lab. Okay, kalau kita buat eksperimen, kita kena baca ni. Standardized HCl solution ni, ataupun after kita tengok ni, tujuan kita adalah untuk calculate concentration of HCl. Okay, standardized HCl solution tu maksudnya kita nak check lah apa concentration of HCl sebenar-benarnya. Okay. So, concentration of NaOH used in this experiment adalah 1 molar. Okay, different from lab manual. Lab manual 0.1 kan? So, kita tukar guna 1 molar. And then volume of HCl yang dalam conical flask is always 25 ml. Okay, kita kena carry out 4 kali titration. The first one is gross. Gross ni adalah untuk anggaran sahaja. Kiranya kita carry out eksperimen tu cepat-cepat untuk determine anggaran dia berapa. So that the next time kita dah tahu dah dekat 25, ini kan bacaan 27, dia tukar reading kan, dia tukar jadi color pink. So maksudnya when you do your titration dekat 25 tu, maybe you can slow down dah lah, okay. So that your reading will not exceed and your solution takkan jadi pink terang. Okay, you will have to get pale pink. Okay, so ini dia dapat bacaan dia. Okay, so volume of NaOH guna dia ambil 3 ni. 3 reading ni je, cari average Okay. So kalau kamu tengok, dia bahagi 3 je. Dia tak ambil this first reading. Kenapa tak ambil first reading yang gross ni? Kita try je. Ya. Yes. Okay, betul. Okay, so gross ni kita cuba-cuba je. Okay, kita bacaan ni macam tak valid lah sangat sebab kita just nak cuba-cuba sahaja. So don't take this one as average, just take this 3 lah. Tapi saya dah kira dari kat sini, so okay. Alright, and then next, kita dah ada information ni, baru kita boleh calculate concentration of HCl yang dalam conical flask tu berapa. Okay, so cara nak kira, there are 2 ways lah. Ini jalan panjang dulu saya tunjuk. Sebab apa saya tunjuk jalan panjang? Sebab kamu dah habis belajar chapter 1. So you should be able to manipulate your knowledge lah. Okay, so this is the equation yang berlaku dalam titration tu. NaOH dalam burette, HCl dalam conical flask. Yang dalam burette tu kita boleh tahulah concentration dia, kita tahu. Dia punya volume pun kita tahu sebab daripada hasil bacaan burette ni. Okay. Alright, kita ambil yang average sahaja Lepas tu HCl dia dalam conical flask. So memang kita dah pipette dah masuk dalam conical flask tu. Kita dah pipette masuk dah. Kalau kamu buat simulation kan kita dah pipette masuk 25 ml. So kita dah tahulah volume dia 25. Cuma kita tak tahu concentration je. Okay, so dari sini kita boleh guna data NaOH to find HCl punya data lah. So saya cari number of mole of NaOH dulu, molarity times dia punya volume. But bear in mind volume must be in liter. Okay, and then dapat mole.
So mole of NaOH tu sebenarnya sama macam mole HCl sebab ratio dia 1:1. Okay, so that's why mole dia sama. So bila kita dah ada mole HCl, tujuan kita adalah nak cari concentration HCl. So molarity equals to number of mole divide volume. So bahagi, dapatlah this molarity of HCl. Okay, itu one way, cara panjang. Cara pendek, kalau siapa yang dia rasa pening, every single time you carry out a titration experiment and kamu nak cari concentration salah satulah, sama ada yang dalam conical flask atau yang dalam burette, tapi most of the time kita akan cari yang dalam conical flask punya concentration. You can use this formula here. Okay, MAVA over MBVB equal to A over B. Okay, so ini adalah formula for titration. So kalau siapa yang pernah tengok ni, okay lah. Siapa yang tak pernah tengok, okay, saya dah bagi guideline dah. This A adalah stoichiometric coefficient for acid. Stoichiometric coefficient ni apa? Nilai dia. Ratio. Ya, yang depan ni. Ni nilai yang depan ni. Depan equation tu, itu stoichiometric coefficient. Okay, so macam HCl 1 je, so ini 1 je lah nanti. Okay, so B ni adalah stoichiometric coefficient untuk base, which is NaOH, depan ni 1, so 1 juga. Okay, and then MA ni adalah molarity acid, BA adalah volume acid, MB adalah molarity base, BB adalah volume base. Okay, alright, so kita pun nak cari molarity acid. Saya tukar A tu jadi MHCl. Acid is defined. Acid punya stoichiometric coefficient 1 sebab daripada equation yang balance memang depan ni 1. Okay, and then molarity base kita dah tahu 1 molar, so masukkan 1 molar. Volume base masukkan volume je. Ini 1 juga sebab depan ni 1. Okay, so volume ni kalau kamu decide atas ni ml, bawah ni pun mesti ml. Dia tak kisah, okay. Dia akan cancel out nanti. Kalau kamu decide atas ni liter, bawah pun mesti liter. Dia kena unit yang sama. Then you should get the answer. This answer 1.1068 sama lah macam ni. Okay, so kiranya ada 2 jalan kira lah. So which one yang kamu prefer? Okay. Alright. So ada juga yang pakai formula ini. Saya tengok. MAVA equal to MBVB. Boleh ke tak? Boleh tak? Satu-satu siap mate. Yes, thank you. Okay, thank you. Boleh tapi dia ada kalau. Okay. So that's mean boleh tapi kamu, kalau lah kamu punya equation tu 1:1 ratio dia. Kalau kamu punya titration tu saya tukar acid ni, saya tukar H2SO4, kamu punya produk nanti dia akan jadi Na2SO4. Lepas tu dekat sini kamu ada 2, ratio dia bukan 1:1. Kalau kamu guna this equation juga kamu akan salah. Sebenarnya this equation ni untuk dilution sebenarnya. Okay, so don't use it here. This is titration, so jangan guna, biasakan diri guna ni. Okay, alright, so Mehua ada angkat tangan nak tanya soalan? Tidak, Miss, salah tekan. Alright. Mungkin okay. So thank you, tak apa. Mungkin nak explore. Saya dulu pun saya pelik ke apa benda tangan tu. So klik lah. Okay. Alright. So settle this one. 2 cara. Okay. Siapa yang nak ni salin formula ni lah. Okay. Alright. So itu baru A lah. Maksud ini pula soalan seterusnya. Kalau kamu perasan dalam lab manual kamu. Okay. Dia suruh kita punya objektif kedua adalah untuk determine molar mass of alkaline earth metal. That means we don't know what is the metal. Kita nak cari molar mass metal tu melalui titration. Sebab tu kalau kamu tengok video, first dia ada metal M tu dia potong-potong-potong, dia masukkan dalam conical flask. Lepas tu sebenarnya HCl yang dalam conical flask tu adalah HCl yang excess ke limited? Kenapa, Miss? Kan kita buat eksperimen, kita ada conical flask. Dalam conical flask tu ada HCl. Lepas tu kita masukkan metal kita tadi tu dalam ni. Okay. Lepas tu kamu rasa HCl kamu tu dalam keadaan excess ke dalam keadaan limiting? Excess. Yes, thank you. Okay, so this experiment
dia letak HCl tu excess. Sebab tu dia boleh dissolve all the metal. Okay. Metal tu semua daripada ada sampai jadi hilang terus tak ada dah. Okay. Alright, so HCl ni dalam excess lah. Itu first thing yang kamu kena tahu about this experiment. And that's why dia boleh still buat titration dengan NaOH tu. Okay, so maksudnya HCl yang reacted dengan metal tu jadi apa? Okay, siapa yang tak perasan? Siapa? Okay, kalau ada yang tak perasan, ini adalah equation yang berlaku apabila HCl reacted dengan metal. Okay, since metal M tu adalah alkaline earth metal, that means dia adalah group 2 metal. So, ini produk dia. So, kiranya at the end, kamu akan dapat ini produk. So, kamu akan nampak dekat metal tu ada bubble. Bubble tu adalah hydrogen gas. MCl2 ni adalah aqueous. Maksudnya HCl tu dah hilang lah, dah jadi dalam bentuk ni, salt lah. Okay. Alright. Itu equation dia. Okay. Tapi since HCl dalam excess, that means at the end of the reaction, kamu ada ini dan actually HCl masih wujud. So HCl yang lebih tu, itulah yang kita titratekan dengan NaOH. Okay. So settle. So kiranya itu kamu faham dulu. Lepas tu baru kita fikirkan, tengok soalan ni dia dah guide kamu. Okay, nak cari molar mass tu, first dia cakap cari molarity of HCl, settle. Lepas tu dia kata determine mole of HCl dalam 25 ml standard solution. That means dia suruh cari number of mole of HCl dalam conical flask saja. Okay, so ini tak ada masalah, kita boleh cari sebab kita dah ada concentration tadi. Okay, sebab number of mole equal to molarity times volume lah. You cannot use mass over molar mass, cannot use here because we don't have mass. Okay, so molarity use the one that we obtained previously dalam calculation kita yang sebelum ni, ini. Okay, then times with volume. Okay, macam mana kita tahu? Sebab kita pipette 25 ml of HCl masuk dalam conical flask tu, kiranya ada conical flask. So dalam ni sebenarnya ada 25 ml HCl. Okay, so dapatlah this number of mole. So kiranya ini number of mole of HCl initially before kita tambah metal. Okay, right. Lepas tu tambah metal kan. Step yang ketiga dia cakap calculate the number of mole of unreacted HCl. Unreacted HCl here referring to HCl yang mana? Excess. Yes, yang excess tadi. Sebab tadi kita ada dalam conical flask kita ada HCl yang reacted dengan metal dah jadi benda lain. Tapi ada HCl yang masih kekal sebagai HCl. So itulah yang kita panggil unreacted HCl. That means HCl that do not react with metal. Okay. So dia suruh cari. So nak cari tak react dengan metal, macam mana kita nak cari? Data metal kita tak ada, tapi kita tahu something iaitu Yang full. Okay, before that sebenarnya dia macam ni, kita dalam ni, okay, sebab tu kalau kamu perasan, first kita buat titration untuk determine concentration HCl. Lepas tu kita buat lagi sekali titration selepas kita tambah metal tu. So maksudnya nak cari yang number of mole of HCl yang unreacted dengan metal, kena cari number of mole of NaOH yang reacted. Mesti kamu pening. Okay. So you need to study and focus, fikirkan apa dia benda ni. Okay, sebab NaOH yang bertindak balas ni, NaOH ni bertindak balas dengan HCl yang lebih tu. So that's why kita akan guna data NaOH untuk cari HCl later on. So that's why dekat sini saya buat equation lagi. But this time my HCl over here adalah HCl yang lebih tadi, yang unreacted tu. Reacted dengan NaOH. So data ini adalah data titration yang kedua tu. Okay. Lepas tu concentration HCl masih sama sebab kita masih guna solution concentration daripada botol yang sama. Okay, so dia masih yang sama. Lepas tu carilah mole NaOH ni, then kamu boleh dapat mole HCl lah bila kamu compare one to one. So kiranya mole HCl sebenarnya sama macam mole NaOH.
So this is the number of mole. Ini baru untuk sample 1. Okay, you have to do the same thing untuk sample 2. Okay. Lepas kamu dah buat benda yang sama untuk sample 2, next soalan dia kata calculate number of mole of reacted metal pula. So ini reacted metal terus Okay, so ini panjang sikit jalan kira dia. Mana tak? Okay, saya pun tak sempat buat tadi. So yang ini dia minta number of mole of reacted metal. First kamu kena cari number of mole of HCl yang reacted dululah. Okay. So bila kamu dah ada number of mole of HCl yang reacted, so kamu macam mana kamu nak dapat number of mole of M? M tu metal. From balance equation. Yes, from balance equation and from comparing lah. Okay, so kita akan compare 2 mole of HCl reacted with 1 mole of metal M. Okay, lepas tu kita masuk dalam mole ni. Okay, so HCl kita tadi 5.97 eksponen negatif 3 mole HCl. Lepas tu kita dah akan dapat mole of M. Okay, mole M dah ada. Boleh cari molar mass? Boleh. Ya, mass over molar mass. Okay. So mass kita dah ada data dekat sini. Mass untuk metal kita dah bagi dah. Okay, so kita boleh guna mass ni untuk cari molar mass. Okay. Tapi ini average Okay, so maksudnya dekat sini kamu kena cari molar mass metal untuk sample 1, molar mass untuk sample 2 and then tambah 2 bahagi 2. So dapat dia punya average tu, itu adalah dia punya molar mass lah. Okay, so itu je saya bagi gambaran secara kasar lah about this one. Okay, then next kita nak move to discussion. Okay, so tulis dekat komen apa discussion yang kamu nak tulis. Kita ada 2 kan, discussion kena ada source of error and ways to overcome. So tulis source of error dululah. Bubble trap dekat B-Red aktif. Okay, betul. Lagi? Parallel error. Okay, parallel error please avoid in chemistry. Fizik saya tahu kamu boleh buat tapi chemistry no. So apa lagi? Allah lajunya. Titration hasn't reached endpoint. Yes, miss the end titration. Too many drop of calorie. Okay, calorie. indicator bukan coloring Okay, so judging the color of edit and doesn't stop the period. Okay, contamination apparatus impurities. Okay. Boleh banyak dah tu jawapan. Okay, lagi? Tapi baru ada 3 variasi tu. Okay. Too late to stop. Macam-macam ayat kamu. Okay, so kita tengok source of error yang pertama. Tak asyik jawapan tu je. Tak ada yang lain lah kah? Misreading the volume. Okay, so cara dia adalah kamu fikir balik soalan yang saya ada tanya dalam puzzle kamu hari tu. Actually, that question semua related to this one lah, apa? Source of error dengan ways to overcome. Okay, so saya ambil yang pertama tadi yang saya tengok ramai ambil iaitu
Yang pertama tadi apa dah? Air bubble. Okay, so kita guna air bubble dulu. Okay, so kita buat ayat sedap sikit lah. The presence of air bubble at the tip of the burette. Okay, so kiranya masa kamu buat titration tu, dekat hujung burette tu, okay, mana gambar burette saya tadi? Ini. Tip of the burette ni sinilah. Okay, dia ada air bubble. Okay, so bila ada air bubble, bacaan dia tak tepat. That means sini area ni empty tau. Area ni kosong. Lepas tu atas ni baru ada solution. Okay, padahal semua area ni kena ada solution. Tengok macam ni, biru semua daripada atas sampai bawah tu baru betul. Okay, so itu maksud air bubble tu lah. Okay, so bila ada air bubble dekat tip of the burette, reading kamu akan salah. Okay, right, so kita back to this one. Itu kita punya source of error yang pertama. Okay, so next kita tengok yang tadi kawan kamu ada tulis pasal color. Okay, so kiranya dia tersalah tengok endpoint. Okay, so pasal color endpoint tu macam mana nak buat ayat bagi sedap sikit? Siapa ayat sedap sikit? Misreading the volume, misjudge the color, indicator near the endpoint. Boleh lah. Okay. Too late to stop drop. Okay, so boleh kita pakai, kita salin misjudging the color of indicator near the endpoint ataupun okay. So itu pun boleh. And then lagi source of error kamu adalah contamination. Yes, contamination pun boleh. Tapi contamination ni kena relate balik dengan rinse atau tak rinse tu lah. That's mean mungkin kamu cakap the apparatus was not rinsed with distilled water before experiment. So pun boleh diterima. Okay. Alright, lepas tu ada lagi yang cakap pasal eyes. Eyes did not perpendicular to the scale of the burette. Okay, yes, okay. When we take our reading, hari tu kamu buat simulation pun ada kan, dia suruh letak mata tu dekat mana. Okay, kalau kamu nak ambil reading dekat sini, that's mean your eyes, macam mana nak lukis mata? Mata, okay. Mata kamu kena sebaris ni, okay. Alright. So dia tak boleh mata, contoh kamu berdiri kamu tinggi. Kalau mata kamu atas ni, besok kamu baca reading dekat sini. Tak boleh this way salah. Okay, your eyes must be perpendicular to the reading. Okay, so kamu boleh ambil ni lah yang awal punya ayat ni. Eyes did not perpendicular to the scale of the burette ataupun to the meniscus lah. Okay, itu satu. And then, apa lagi? Mass of matter not consistent. Okay, tak juga. Ini metal yang kita guna macam okay lah. Okay, forgot to rinse. Forgot to rinse ni boleh tapi janganlah guna the word forgot tu. Okay, so guna je burette was not rinsed with distilled water before experiment. Okay. Okay, so I think that's all untuk discussion kita yang ini. Cuma ayat ni saya tulis apa yang bawah ni. I is not perpendicular to the meniscus when taking reading. Okay, so bila ambil bacaan, mata kamu tidak perpendicular. So that can be one of the source of error. Ada banyak lagi lah. Okay, and then
Macam mana? How to overcome this problem? Okay, so tulis ways to overcome dalam komen kamu tu. Ways to overcome tu cuba relatekan dengan yang inilah. So number 1 kita ini, number 2 kita ini, number 3 kita ini. Ataupun kamu ada ways to overcome lain pun boleh juga. Ways to overcome means kita nak jentik-jentik. Oh. Yes, tip of buried, yes. Okay, that's mean cara kita nak remove tak biasa bahasa Inggeris tapi kena biasakan lah. Okay, tak apa, kita cuba. Kita pakai ayat yang simple je lah. Remove air bubble macam ayat siapa, Diana tu. Lepas tu kita gabung dengan yang jentik-jentik tu. Okay, so remove air bubble from the buried. The buried by, jentik tu kita panggil tapping. Okay, so remove air bubble by tapping the tip of the buried pun boleh juga lah kita ubah sikit. Okay, so kiranya kita remove air bubble by tapping. Tapping tu kita tampar-tampar sikit dekat ujung buried tu, lepas tu dia akan keluar. Okay, lepas tu alright, tu ayat Isyam tu skema jawapan tu. Okay. Eunice punya ayat pun nice. Okay, so kita boleh pakai dah ayat tu. Misjudging the colour ni, kita pakai ayat yang Hisham bagi dekat komen. Okay, upon reaching endpoint. Okay, so that's mean when you are about to reach endpoint, okay, dah nak dekat-dekat dah ada ping, lepas tu hilang, ping hilang. So itu maksudnya you need to start to titrate slowly lah. Okay, so titrate slowly until pale pink color persist. Persist mean remain lah. Okay, persist maksudnya dia kekal. Color tu dia tak hilang. Dia kekal for more than 30 second. Then that's mean berakhir dah lah eksperimen kamu tu, titration tu. Okay, sebab kadang-kadang dia pink. Lepas tu kamu swirl, hilang pink dia. So maksudnya belum lagi. Okay. So untuk yang point kedua, this is the sentence lah. Okay, and then next point yang ketiga tadi, take the bottom of the mannequin that align with greater. Okay, betul. Okay, ayat Umi pun boleh, ayat Eunice pun boleh. Okay, untuk jawapan yang ketiga. Okay. So, ataupun kita buat ayat ni lah, when taking buried reading, contoh. Taking buried reading ataupun this one applicable for buried, pipette, measuring cylinder, semua boleh. Okay. So, take the bottom of the meniscus that align with the calibration mark. At eye level. Okay, so kiranya samalah juga ataupun kiranya bila kamu ambil bacaan tu, make sure meniscus tu apa? Meniscus tu yang lengkung tu. Okay. Kan bacaan dia lengkung tu. Okay, make sure dia align dengan mata kamu lah, sebaris dengan mata kamu bila kamu ambil bacaan. Okay. Alright, so itu ataupun boleh guna ayat Eunice pun boleh. The position of the eye must be perpendicular to the reading scale of the buried. Okay, so that discussion settled
minimum 3. If you have any other tak ada masalah. Okay, nanti saya check. Alright. Conclusion saya tak nak ajar lah. Okay, sebab saya cakap conclusion, reflect pada objektif and then tulis your conclusion. Saya nak tengok kamu boleh tulis ke tak. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan pasal lab? Tak ada kot. Tiada, Miss. Tidak, Miss. Ada. Okay, so hari ini lama 3:39 dah. Okay, so saya rasa saya stop sini lah. Okay, so thank you semua. Boleh sambung buat add puzzle dan buat kamu punya lab report. Okay, so thank you. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Okay, Miss. well, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. alright. Thank you, Miss. Have a great day. Yes.